Me and my family did Bean Boozled. Ay, hindi. Kain mo lahat. Oy, swerte siya. Puti na naman. Mapait siya. White, color white. Medyas. Kulay puti eh. Pero okay naman yung lasa. Baka birthday cake. Buti, wag mo. Soybeans. 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 Ano isali na? Sige ako. Yes na. Si Mary sa representative. Grabe. Ay, huwag mo tignan. Sige, ganyan mo. Kulay pink. Isali. Nasa medyas? Tap ka dito. Bakit nga ganun? Ano? Oh, kain. Lasa ng bao. Kadiri. Dead fish, dead fish. Oh, nakangiti pa siya. How's it? Ano yan? Yummy? Kagatin mo, kagatin mo. Kagatin mo. Kulay puti. Uy, okay. Okay. Okay naman. Birthday. Pili. Okay, close your eyes. Malay ko ba kahit anong Oh, sige. kulay pa yun? O, pili. Sige. Sige pa. Dali na. La. Timutoy, dalawa pa kayo na. Kulay white. okay, go. Tatawa kayo. Ayun yung video. Kagat. Kulay white. Sarap eh naman. Masarap. Okay. Nasaan na? Kain. Dalawa, kasi malaki siya eh. Go, 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 go. Dito. Caleb dito. Eh, pili na boy! Kain mo nga. Boges yan. Boges. Ito ka. React ng mukha mo. Kulay brown. So, Tingnan mo. Cappuccino. Okay na? cappuccino. Isa pa, isa pa, isa pa. Isa pa. Dalawa daw. Isa pa. Rob, sige kay kuya mo. Feeling green. Parang feeling green kaya mo na eh. Booger. Baka ano, kulangot. Lasa. Hindi. Kulay green eh. It's either kulangot or juicy pear lang yun eh. May kulang talaga. Yeah. Second try, haha. Ano Meron yun? uli, Kulay meron brown? ikaw uli. Ay, Sabay- cappuccino.